sa live ni Catherine Miro Daniel. Atong sination ang kahilom sa pagpangandam o ang pamalandong akong basahon sunod mo sa hilom. In a world that often rewards image over integrity and platform over faithfulness, your calling is sacrificial and humble. You are to model a different kind of leadership, the kind that when to wash feet, that praise when no one is watching, that remains faithful when others weep. You may be functioning as elders, but you are actually a mentor. Anonymous. Ay kita nasayod nga kung matunas na kining atong yutanong kaya dito sa langit aduna kitay balay gikan sa Dios usa ka puloy-anan nga dili binuhat sa mga kamot ug walay pagkatapos. 2 Corinthians 5:1. Nindot ka sa pag-awit, great is thy faithfulness. Si Yuba mao ang akong magbalantay, walay magkulang kanako. Siya nagapahigda kanako sa mga sibsibanan nga malunhaw. Siya nagatultol kanako sa daplin sa mga tubig nga malinaw. Ipalig-on niya ang akong kalag. Ginamanduan niya ako sa mga dalan sa pagkamatarong tungod sa iyang ngalan. Oo, bisan magalakaw ako lata sa walog sa landong sa kamatayon. Ako walay kahadlok sa bisan unsa nga dahikan. Kay ikaw nagauban kanako, ang imong baras ug ang imong sungkod kini nagapaligpon kanako. Ikaw nag-andam sa pagkaon sa tubangan ko, tinambungan sa akong mga kaaway. Idihog mo ang akong ulo sa lana, ang akong kupa nag-aawas. Sa pagkatinuod ang kaayo ug ang may gugmaong kalulod,
magasunod kanako sa adlaw nga tanan sa akong kinabuhi. Ug sa balay niyo ba magapuyo ako sa balay katapusan. Ang pasalig sa pasaylo atong kita sa sulat sa 1 Juan kapitulo 1 versikulo 5 nga ngadto sa city nga nag-ingon. Ang ipahibalo nga among nadungog gikan kaniya o karon among ginamantala kaninyo mao kini nga ang Dios kahayag ug diha kaniya wala gayoy kanitnit. Kung kita magaingon nga may pakikapitay kita uban kaniya apan lakaw usab kita diha sa kanitnit nan kita nagabakak ug wala magkinabuhi sugay sa kamatuoran. Apan kung kita magalakaw diha sa kahayag, maingon nga siya anaa sa kahayag, nan kita may pakikambitay ang usa sa usa ug ang dugo ni Hesus nga iyang anak nagahidlo kanato gikan sa atong tanan sala. Amen. Ini ngatak na nga sa atong panagpukaw atong handumon ang kinabuhi ni Mrs. Catherine Nero Daniel o usa nga makahatag ini o paghandom aron mas maila pa nato siya ato daw ato pag yung awiran ang iyang kinabuhi pinaagi sangdumanan atong awhagon ang iyang principal kanhi si Sir Mauricio Adcorda ang naghatag nato o paghandom kang Catherine. Sublon, direct sublon. O mayong gabi, tanan. Ako si Mauricio Ciantiporda, nagtudlo diya sa Bading Elementary School. Uban ni si Catherine, apan dili po dugay among panaguban kay gibalhin ng pugo dito sa Pebrero. So, ang akong nahinumduman nga mao ni ang inaya ni Catherine nga usa gyud siya ka buotan nga teacher. Siya usa ka Diyos nun. O sa dihang na ay mga program, na ay mga affair niya sa eskwelahan, siya gyud ang mag-ampo. Kay ako man tato itong una, sawa ako mag-transfer. Sa dihang transfer ako, siya na po ang mag-ampo gyud diya sa eskwelahan o ilabi na kung naay mga
okasyon. Labi na sa mga birthday, siya gyud ang mag-ampo sa nag-birthday. Ingon man sa pagkaon, kay siya, Diyos nun man, mao na nga siya ra gyud ang tawagon sa among principal. O sa dihang na sayran ako nga namatay ay siya, so mao na nga may bisita ko karon kay kauban man ini sa eskwelahan diya sa Bading Elementary School. So mao na nga agamay na po na kong mensahe nga ang kinabuhi sa tao bisan pa unsa ka Diyos nun, bisan pa unsa ka aktibo sa simbahan, kung tawagon na ta sa Ginoo ato gyud ang biyaan. Kay nganuman dili man kining kalibutan ang permanente natong puloy-anan. Ang puloy-anan nato kang gitagana sa Ginoo mao man ang langit. So mao na nga kanang sa atong kanta ganina nga inikatun-as na sa atong payag, kini atong lawas sama ni sa payag, matun-as ni pinagi sa sakit. Mao na nga kung masakita, matun-as yun ang atong lawas o mamatay ta. So mao na nga si Catherine, bless kayo kay siya, Diyos nun man, maayo man ang iyang kinabuhi. So, dili ta mag-uor. Kay, si ang iyang kalag, makatog yun dito sa ingarian sa langit. O, maura po na akong ikasir. Mayong gabi, kanaton naman. Daghang salamat Sir Mauricio Astorga. Ini naman sa kalamdan o sayo ko na hidinig kay pang sultihan ng taang muhatag o mga katandong. Pero nakita man ako si Kapitan Dundi. O akong hangyoon si Kapitan Dundi maghatag o mubo na patandong ang Catherine. Kaya murag kabats di sila sa high school. Ay, naku, bilak ko. Okay, nahapos sa naman. Especially sa Kabanay. Nahapos si Pastor Noel, Pastor Nero, kung pamilya Nero, kung mga kabanan ng simbahan. Ganit ang mga kabat sa teacher ng kauban o kapero. Si Miss Unana ni Salona. Actually, pag mahinumdungan ka kapag kaya sa matag Domingo, Merkulis, Sabado, mag-ibig ka mo sa simbahan. Mag-istoryahan na yun. Tiniguan mo na kinistoryahan. Actually, ang iyang concern determine nga yung istorya sa akin. Hindi, tapang iko, kaya ang eskwelahan, tinuod, nakuha naman ka na na-renovate ka na. So, ang gusto na mo ini katong building ako niya itukod yun. Sabi na po, ko balaga mo kayo. Naman hindi yung gagawin mo pahiton. So, ang akong gigatingalan, pag-ato lang ko itong Sabado, kasi ako kayo yung anak na nahitap ko, wala, kaya, ang lipay mo mo si Catherine nga, ako mga bata, lagi yung silingan ako mga bata, ako kung inaluhod sa simbahan. So, makikita mo si Catherine, malipay po siya. Ako po, malipay po ko kay, madumduman mo muna ko si nanay, no, kay, magdamang ito si nanay buwak sa kada Sabado, kay magpalit mo ng simbahan. So, si Catherine po, ano ito, nakasunod na si Catherine sa kung nanay nga, siya maging ang
mangunay upang sa mga buwak, no? O manawag mga pwede siya mga elder o ba. So, dako kita kong katingala nga, ano na, ito bang na-akin doon si Catherine de Sisvilla, na ICU. Yung nato na ko lang, akong doon na itong sabado, ay nakuha ko sa mga bata. So, sakto ang gingon ni Sir, no, na siniguro ko, no, dili ka mag-uol na si Catherine asa ang iyang kalagkaroon, kay naamagin siya sa Ginoo, no, naamagin siya sa Ginoo, gikan sa mga bata ko, may buhi pa ito sinangailalim, nangailinda mo pa ito akong nanay. Di po ito sila magbuwak sa una, no, sa akong hinungduman. Kaya si Catherine, kamunhuran man ako, si Katudalas mo po ito sa akong igsoon, no, na alagyan, ganun na dumduman ko dito na kung asawa na ibati. Asawa, si Pastor Liling, si Catherine, mag-iistoryahan ko din ni Catherine, asawa ito mga panahon. Namingon mga asawa ako na maging malawat, ma'am, ang pumunta mga tabo sa ako, ma'am. Ako na kinigpan sa Ginoo. Kung kumudumduman kasi Catherine man ang hatod sa communion sa mga panahon na si Catherine sa akong nailhan. Ako ginisamok, no? Kinisa sa amok, dili ko din sa pagin yung awayo ni mo, wala gini sa ano niya, kasagda naman lang ako. Kining dundi, kasagda naman ako dundi. Hindi ko gusto ka ng nato'y mahuna-hunaan ng mga labi na sa pagdumot. Mamagin ang Catherine kaya sugo sa Ginoo sa akin. Di ka magdumot. Mas bukat niya ang akong posisyon na pahuwang sa Ginoo sa ako. Mas bukat kay hagaron ka pero kay mahimong kay ang gitudlo sa atong ginikanan at gitudlo sa atong mga pastor sa simbahan. Pailog mang yan ang ilang gitudlo. Muna, rest in peace na lang Catherine, no? O isa pa ikondoling na ko ang tangan na mga meron lingang na mahing gabi once again. Daghang salamat ang kandindi. Niining na punto atong sinatiun ang amupok o kahinom sa pamalandong sa kinabuhi ni Catherine. Pero ang basahon, ibasa o. Ang balasahon ng pulong sa Diyos na makita din sa Salmo 8, 3 ng 5. Nag-ingon sa in English. When I consider your heavens, the work of your hands, the moon and the stars, which you have made you have set in place. What is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. You have made them a little lower than the angels and crown them with glory and honor. Ganyan ang tapos ang pagbasa sa salamat.
May gabi, mga igsoon. Para sa mga taga schools, elementary o high school. Ako si Pastor Noel, kauban ni Pastor Liling diha sa Butuan Evangelical Church of CB. Pamalagod po sa kanta na inyong ikanta, I'm very appreciative nga ang song is about carrying the weight of the world upon our shoulders. O na-feel yun na po ni music na kanta tungod kay si Catherine nag-abaga sa bugat ng mga problema sa kalibutan. And I appreciate her as an elder, mag-permit me magkauban sa communion, sa mga shut-ins, pag-visit sa mga members na dili na makasimba tungod kay masakit, ay elderly na. Kung siya yun, kanunay yun, buban. Kung murag walay opportunity, walay panahon avoid siya bisan kung naay iyang mga dako ng mga responsibilities sa panimalay o sa schools. Mukhaan siya o iyang yung pinuon ng iyang duties as an elder. Ganang iyang pag-serve o communion sa mga elderly is something na dili mechanical na ginahimo niya. Ang iyang ginahimo is sincere o heartfelt na pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pag-share sa bread and the cup and the wine, which are symbols sa atong Ginoo na siya mismo usab nagsakripisyo o naghatag sa iyang kinabuhi, iyang lawas o dugo alang kanato o kanapod. Iyang as much as she can express po sa iyang pag-alagad sa mga shut-ins o sa uban pa ng mga members of church. And I really appreciate she is one of those who carries the heavy load of the church every month, every Sunday. You know. And unfortunately lang sa ako, I never really had the opportunity to have a heart-to-heart talk with her. And I didn't realize na iyang health was unstable DI. Nga 2 weeks ago, I never would have thought nga ingon ana during the week after the communion service, August 2. Mao na di ang sinugdanan sa iyang struggle for life. I blame myself for not being able to talk to her because she is a very intelligent, intellectual, honest, and sincere person yun sa ako pagkanaw. Ug always smiling. Onay nakahimong illusion po sa ako na everything was all right sa iya. Bisan di ay na siya alutian, sige lang niya ako ng smile. So I think that I would like the elders especially and the members of the church, leaders of the church-related organizations to take a more active role to share themselves to members who have health problems. Sahit itago o dili may bawaan o may bawaan na lang tuan na sa ospital. No? So, ang atong pag-respond sa
mga masakton sa atong mga members, very dedicated po. Just shows our lack ang atong kapulang, no? Dili pa gyud ta ingon nga carrying each other's burdens well. May tabo man di ay nga diha lang ta kahibalo sa last moments na lang ngayon ana di ay ang iyang gibati. So I'd like to propose na let this be a time for us to thank the life of Catherine, because she really is a person who comes out with a fine voice, a very good pronunciation, siya ang liturgist, teacher, responsible, o kanang iyang trabaho sa pagka-elder sa simbahan. I wish that we could find another one like her, and who can do the work which she's going to lead now that she's not with us anymore. I challenge the members of the church to feel like she felt about other people, about the way that she cared for other people, especially the elders who are not able to come to church anymore. And I hope that we can continue to glorify the Lord as she has done, I'm sure. She sings well, she prays well, she speaks the words of the liturgy very well, and she serves with a smile all the time. And I'd like us to reflect also that in Isaiah 48:7, we were created to glorify God. Let us not forget this. As members of the community of faith, we have a responsibility to love one another, and in so doing, we glorify the Lord. I think that when we love somebody, pay attention to the problems of another person and do what we can to make healing possible. And there are many problems that are always hidden: psychological problems, emotional problems, relational problems, which are never really brought out. This is not a very good culture when we do not know what is in the hearts of everyone, because people are not ready to divulge themselves to others. How can we glorify God when we are very secretive about our needs or our feelings of inadequacy? How can you be replenished in your capability if you do not say you have a problem, time schedule, or what? So, I think that the first requirement for us in the presence of our dear sister is to say, Catherine, we will try our best to fill up the void which you have left in your passing. And we pray that God will empower everyone to do the little bit that they can do, so that we will not suffer too much as a church who has missed someone, because God has taken her away from us. And the next point that we need to remind ourselves is
life is about ang atong kinabuhi. It's about really serving God with all that we have. Giving thanks. Atong verse Psalms that I read tells us that we are so lucky, or we are so blessed, and we are graciously given everything that the Lord wants us to receive. And we are made a little bit lower than the angels, meaning to say we are able to think, to set in order things which we can observe to be disorderly. Even in church, God has given us intellects that we can use to see that there is something, that there is sin in our midst, that there is something that we need to correct. And the community of faith must lead always in challenging the faith of each one to give the best service they can to glorify God. Because surely, when we give ourselves in a very limited way, only by giving a little time, or a little of our talent, or a little of our offerings, if that's the way, we don't glorify God at all. We're not fulfilling the purpose why God created us, and what the Bible says. Why have you created us? Why are you so mindful of us? Of all the things you have created, not only on earth, but also the solar system, the galaxy, the whole universe, the whole observable universe. Why have you created us with so much blessings, if not to glorify you wherever, whenever we can? And our verses tell us, Jesus said that He said, I am the resurrection and the life. Those who believe in me, though they die, yet shall they live. And those who live and believe in me will never die. He said in John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. And to have everlasting life means to be with God in the service of God, not only here with our physical bodies, because we will be given new bodies which are indestructible. We don't know exactly what God wants us to do, but there's a whole lot of multiverse waiting for us to proclaim the glory of God. I am sure that teachers that you are will realize that the space and the time that we know now more than we did, let's say, when the Bible was being written, which was very little at the time. Now we can see through Hubble telescope and James Webb telescope in space how big the universe is, and how probably true that there are other worlds waiting for the glory of God to be proclaimed. I'm not saying this to scare you, but this is the kind of spirit that Catherine showed, that she was always willing to do her best. She spent every moment of her life doing what she thought was being required by her, by God. And I hope that we will also have the same kind of spirit that, as Paul said in Philippians, it is no longer me, but Christ who lives in me.
that I have been crucified with Christ. And our sins have been forgiven, and we have already died to our sins. There is no need for us to hide our inadequacies, but to reveal this to the Lord and to ask for help so that we may do the great things in Psalms, the great things which the Lord has prepared for those who love Him, which the eyes have not seen, and the ears have not yet heard, and the mind has not conjured. There are things that we do not know, but God is preparing us, and there is very little time on earth for us. I think Catherine is not yet 60. No? 56. How short life is. We are given 70 years, 70 years, or maybe a little bit more. There's very little time for us to glorify God. Let's do it when we can, while we can, because there is nothing more important than glorifying God with our love, with our words, with our actions, with our sharing of ourselves to others as God, Jesus Christ, commanded us. Love God with all our hearts. Love our neighbor as we love ourselves. So thank God for the life of Catherine. We urge one another, let us urge one another to come nearer to God and to come with great love and heart, as was shown by our dear sister who has gone ahead of us. Let us glorify God with all the power that the Holy Spirit can give us. Let us pray. We thank you, dear God, for this evening. Our hearts are grieving over someone we love who has moved on, knowing that we will need everyone to work harder because she took up a lot of work for the church. We pray, O Lord, that you will bless each and every one of us. Give us faith and courage so that, like Catherine, we will do our bit for the glory of God. In the name of God the Father, Son, and Holy Spirit, we pray. Amen. Let us all stand to sing the hymn of faith and commitment, Amazing Grace. For a dedication, the Reverend Noel Villada. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost.
everyone who is here, members of the family, grant, O Lord, that our sorrows may be lifted. Grant that the Holy Spirit will come into our hearts and give us faith and courage so that we may do our little bit, our little share of carrying the burdens of the world, so that you may be glorified and praised. O Lord, the world today is full of sin, and the dangers and the difficulties are multifold in us. We know this, O Lord, and even those who follow you cannot escape the problems through their health problems, through the stress that they face, through the kind of isolation that they live in, that they cannot share to the whole community. We pray that the community of faith, the church, will be stronger and be able to strengthen each and every one. We pray for our family ministries, for our youth ministries, our children's ministries. And we pray for our young adults and our elderly members of the church. Give us the power, O Lord, to transform those around us through the power of the Holy Spirit. And now, may the grace of God, the Father, who created and made us just a little less than the angels, may the peace of our Lord Jesus Christ, who showed us how much He loved us by taking the nails on His hand and on His feet in the cross, so that our sins may be forgiven, so that remorseful of our sins we will be transformed by the Holy Spirit and give glory to your name. And may the power and presence of the Holy Spirit, the Father, Son, and Holy Spirit, rest and abide in each and every one of us. Amen. Good evening. CWA night mahibalo kung sa gabi ang atong igsoon kababayenan Christian Women Association mao ang dumala sa hidden service. Kunya katong wa pa mahibalo adunay atong free Bible study kada Sabado alas 6:30 diya sa atong church. Free na kambong atong makakaon o pagkaon alang sa kalan. O kadunay atong libre pod nga pagampo kada Merkulis alas 5:30 sa sayong gabi. So kung naay atong mga panginahanglan sa Ginoo, o doon na ba'y atong ipasalamat sa Ginoo, doon na ba'y atong i-celebrate, ako na kapadayag kaya sa atong mga pag-ampo sa midweek prayer. Every Wednesday, alas 5:30 sa sayong kagabion. Amen. Ang atong order of worship, pwede ninyo datong para at least na mo'y madumduman kang Katarin, kang Ma'am Katarin. Pwede ninyo datong ang atong order of worship karon ng gabi. Or every evening, pwede ninyo datong.
vlogs. Hello sa vlogs. Sa vlogs. Hello, our servers. Hello, teacher. Hello, server. Sure. Mga pang server. Server. Hi. Hi, Irene. Asa na may style yung bulak mo? Diyan lang sa pilikon. On the flower. Si Danilo di pa hindi ay usa sa eskwelahan. Usa sa samahan.
Ang kainit lang natin ha? Ah, report? Wali mas luto mo apas ng sutukap. Apas ng sutukap. What? Business. Government retires. Pensioni. Atas mo. Break shows on it. I was gonna do that.
Kahit ulo. Una na sa labanan. O, dali sa likod. At sa likod sila. Pag-gold gun. One iron. Pero sila natang sila sila gitaya. Sa gabi Amas ng tao Sabi nga tao na ito sa living word sa sila yung nakikita lang. Man. This one. No, that's very cool. Sakit. That is sakit. That is sakit. Ben, we do that to you. Sakit. Ako to maglalakad yan. Ikaw mabit ka na ba din ako? Para matulog. Yung mga yaya ka rin yung bakit. Why you always not allow me to do something bad? Oh, because it's bad. What is your name? What is your name? What's your name? Tuloy ba? My name? Just get one. Ay, kata kami sa men. Oy, kata kami sa
Hey, I'm doing that right for school. It's me, Jacko. Let's get visit you. Dili sila nagtulog. Sila natulog. Dili. Sige pala. Haraman din sila. Tapos asa na sila karon? Manila. Lalo sa Manila. Wala, nag-private siya, nag-share mo pa manood sila. Wala pa mag-isip ng sasakay. Ayaw dyan ba? Oto, walang bigla po siya, mabalik sa siya. Boy, Jetty boy! Jetty! Behave ba? No, no, no! I'm gonna pinch your back again. I will pinch your back again. No, 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 no. Give me my fan. Oh, give back the fan, be. Why properly, ha? Good. Very good. Ayaw ba? Thank you. Pwede ba? Hindi. Bawal pag namatay ko kay imo-imo lang sa iyo. Ha? Tudungan ka po. Sa mga mamatay ka. Hindi naman mumusulat. Bayan niya permanente gabi. Ikaw count time. Okay, ready, get set. Smile. Smile. Sa.
Okay, smile. Lovely face, happy face. Dako ko na ang ipon. Solo, do it. Pero ano na yung pastor? Mana man ito. Gamay sa dina. Ang dinihin na ako. Gamay sa nila. Hindi na may wala kita. Ito ang lumit ko dito sa Peruwa na mga ganyan ako balit to. Inanawag na pala sila kasi pagutong namin. Sa kwan, sa katingin na kataan. Hindi naman ko kabiyan. Parang bibili sa Hindi dati pa.